할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 합시다. Saluons les uns les autres. 예수님의 권세가 당신께 있습니다. La puissance de Jésus est en vous. 아멘. 한 80일 정도 되는 것 같습니다. Cela fait quasiment 80 jours. 한국에 우리 여러 가지 큰 일정들이 있어서 한국에 갔다가 이제 하나님의 은혜로 무사히 이렇게 프랑스에 귀국하게 되었습니다. Nous avions quelques événements importants dans notre famille et donc nous sommes rentrés par la grâce de Dieu. 참 2020년도는 저 개인적으로도 그렇고 우리 가정적으로도 그렇고 참 기억되는 한 해가 될 것 같습니다. Et donc l'année 2020, ça sera une année très mémorable pour moi-même et pour notre famille. 우리 가정 가문의 두 어머님이 하나님의 부르심을 받고 소천하셨습니다. Il y a ma mère et ma belle-mère qui ont été appelés par le Seigneur dans cette année. 또 우리 두 아들이 뭐 한꺼번에 이렇게 결혼을 하게 됐습니다. Et mes deux fils ont eu donc cette occasion de se marier cette année à la même année. 또 뭐 하여튼 뭐 여러분들도 다 알다시피 코로나에 걸려서 또 여러 가지 어려운 일도 겪었습니다. Et comme vous en étiez au courant également, nous avions le virus, donc nous avions rencontré plusieurs choses. 그런데 참 신기하게 이런 큰 일들이 하나님의 은혜 가운데 이렇게 순탄하게 이렇게 지나가는 거예요. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que toutes ces choses importantes, tous ces grands événements se sont passés en fait dans la tranquillité. 또 뭐 이런 일들이야 뭐 개인들에게 또 가정에 뭐 일어나는 일 아닙니까? Bien sûr, ce genre de choses peuvent se passer dans la vie de quelqu'un, dans une famille quelconque. 근데 이게 한 해 동안에 짧은 시간 안에 다 한꺼번에 일어나면서 모든 일이 이렇게 순탄하게 진행되는 걸 봤습니다. Mais tous ces événements, tous ces grands événements, en fait, se sont passés dans une courte durée, mais avec une fluidité, une fluidité importante. 무사히 끝나서 좋다 이런 말은 아닙니다. Je ne dis pas que c'est parce que ça s'est bien passé que c'est bien, 왜 하나님께서 그렇게 하시느냐 하는 것을 생각해 보게 됐어요. mais j'ai eu le temps d'en fait réfléchir pourquoi Dieu nous a fait faire ce genre de choses. 이게 분명히 하나님의 자녀고 또 프랑스 선교의 언약을 붙잡고 있는 선교사이고 목사인데 왜 하나님께서 이렇게 하시느냐 하는 부분을 많이 생각하게 된 거죠. Alors que je suis bien enfant de Dieu, pasteur, missionnaire d'un pays, et pourquoi Dieu me fait faire ce genre d'événements dans une courte durée comme ça? 모든 일이 다 하나님의 은혜다. 이 한마디 외에는요 달리 할 말이 없습니다. Parce que je ne pouvais pas dire autrement que tout était par la grâce de Dieu. 그 짧은 시간 동안에 일어났던 모든 일들이 이게 영화로 찍어도 드라마로 찍어도 될 만큼 아주 드라마틱했습니다. Et tous les événements qui ont été qui se sont réalisés sont tellement dramatiques qu'on peut même en faire une série. 그런데 하나님께서는 모든 순간순간들을 지켜주셔서 진짜 사고나 큰 문제 없이 모든 일을 다 치를 수 있도록 하나님께서 하셨습니다. Mais à chaque fois, Dieu nous a gardés et il a fait en sorte qu'il n'y ait aucun accident, aucun grand accident dans tous ces événements. 그러니까 이제 저도 아무리 영적으로 무딘 저라도 이게 하나님께서 내게 주시는 메시지가 있을 거 아닙니까? Et même moi, parfois qui suis insensible aux choses spirituelles, il y a des choses, des messages adressés à moi. 이 프랑스의 선교의 언약을 붙잡고 있는데 프랑스 선교사로서 하나님이 주시는 메시지가 있을 거 아닙니까? Je suis en train de saisir l'alliance de l'évangélisation de la France en tant que missionnaire et il y a bien un message que Dieu m'adresse aujourd'hui à travers tous ces événements. 그래서 하나님이 주신 언약이 다시 한번 제 영혼 속에 마음 속에 더 이렇게 각인되는 시간이었습니다. Donc ça a été vraiment un moment de imprimer, enraciner l'alliance de Dieu dans mon cœur. 참 보잘것도 없고 또 배경도 안 되고 능력도 실력도 없는 저와 우리 가정이 복음과 프랑스 선교의 언약 속에 이 언약 붙잡고 있으니까 하나님께서 보호하시고 지켜주시고 인도하신다는 게 너무 이렇게 확인되는 시간표였어요. C'était des moments où je pouvais vérifier que ma famille et moi, qui n'avaient pas de grands environnements, grands arrière-plans, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés jusqu'au bout dans tous ces événements. 그러면서 선교대회, 세계 선교대회 메시지를 듣는데
참 그 말씀들이 하나하나 이렇게 각인이 되는 거예요. Et en même temps, j'étais en train d'écouter les messages de la conférence de la mission et tous ces messages sont imprimés en moi. 말씀으로 확인이 되는 거예요. J'ai pu vérifier en fait les réponses de Dieu dans la parole de 아, Dieu. 하나님께서 나한테 이 언약과 이 메시지를 각인시키려고 지금 이렇게 환경 가운데 인도하시는구나, 보호하시는구나. 이게 진짜 와닿는 거죠. Et je pouvais à ce moment-là comprendre que finalement Dieu, si Dieu m'a gardé jusqu'à ce moment, c'est pour que ce message important soit imprimé en moi. 또 세계 렘넌트 대회 메시지를 듣는데 그게 얼마나 언약으로 각인되는지요. Et puis en écoutant également les messages de la conférence des Remnants, ça a été aussi une alliance pour moi. 이 복음 안에 들어와 있다는 사실이 얼마나 확인되는지요. J'étais encore une fois en train de confirmer que je suis dans l'évangile. 옛날에 저도 교회를 다녔고 예수를 믿었지 않습니까? Moi aussi, avant, j'allais à l'église, je croyais en Jésus. 근데요, 복음 안에 들어오고 난 다음에 삶이요, 옛날에 예수 그냥 교회를 다닐 때하고는 완전히 다른 거예요. Mais entre la vie, après avoir rencontré Jésus, après avoir rencontré l'évangile et simplement la vie qui croit juste Jésus, c'est complètement différent. 그 차이가 하나 발견되어졌거든요. J'ai pu vérifier cette différence. En fait. 종교 생활하는 것과 복음 안에 있는 것이 어떻게 다른지 그 차이가 하나 J'ai 발견되어졌어요. pu découvrir en fait cette différence entre la vie religieuse et la vie qui connaît vraiment Jésus. 이 세계 렘넌트 대회 메시지 5번의 메시지를 통해 갖고 그게 다시 한번 붙잡아졌어요. Et à travers les 5 messages de la conférence des Remnants, j'ai pu reconfirmer cette alliance. 여러분들도요, 자칫 잘못하면은 교회 다니면서 종교 생활이 될 수 있거든요. Vous pouvez très bien également vous retrouver dans cet état où vous êtes inconsciemment en train de vivre une vie religieuse. 그게 큰 차이가 아닌 것처럼 보이는데요, 굉장히 큰 차이를 만들어냅니다. On a l'impression que c'est une petite différence, mais ça va finalement engendrer beaucoup de choses, beaucoup d'impacts négatifs. 그게 바로 한 단어입니다. C'est juste un mot en fait. 그게 바로 언약입니다. C'est l'alliance de Dieu. 하나님의 방법은 언약입니다. La méthode de Dieu, c'est à chaque fois par son alliance. 근데 사람들은 그렇게 생각하지 않습니다. Mais les gens ne le pensent pas de cette manière. 내가 잘하면 된다고 생각을 Les gens 합니다. croient qu'il suffit que je fasse mieux les choses. 내가 노력하면 된다고 Il 생각합니다. suffit que je fasse des efforts dans ma vie. 심지어는 신앙생활조차도 내 노력과 내가 힘내면은 내가 바르게 하면은 된다고 생각을 하는 거예요. On a l'impression tous que même dans la vie chrétienne, nous n'avons qu'à faire mieux, faire justement, faire de manière correcte. 근데 성경을 자세히 보세요. Mais regardez attentivement la Bible. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. La Bible ne nous dit pas ce genre de choses. 하나님을 떠난 그 순간부터 우리 노력과 우리 능력과 우리 실력 가지고는 도저히 하나님 만날 수도 없고 하나님의 축복을 받을 수 없는 존재가 됐다라는 걸 성경은 굉장히 강조하고 말하고 있습니다. La Bible révèle et insiste sur le fait que depuis que nous sommes séparés de Dieu, nous n'avons plus le moyen de résoudre les problèmes par nos efforts, par nos capacités. 그래서 하나님께서 우리에게 약속을 주신 거예요. C'est pour ça que c'est parce que nous ne sommes pas capables que Dieu nous a fait une promesse. 그 하나님의 약속을 언약이라고 얘기합니다. Et cette promesse de Dieu, c'est ce que nous appelons l'alliance de Dieu. 여러분들 꼭 이 말씀을 가만히 묵상을 한번 해보세요. Essayez de méditer sur cette parole. 그래서 하나님의 방법은 약속입니다. Donc la méthode de Dieu, c'est sa promesse. 언약입니다. C'est l'alliance de Dieu. 이게 이제 진짜 깨달아져야 되거든요. C'est ça qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui. 아, 창세기 3장 사건으로 인해 갖고 인간의 능력과 인간의 힘으로는 도저히 인간 문제를 스스로 해결할 수가 없구나. À cause du problème Genèse chapitre 3, finalement l'homme ne peut plus résoudre les problèmes de sa vie. 그래서 우리 인간이 하나님을 처음 떠나자마자 바로 주신 게 창세기 3장 15절의 약속입니다. C'est pour ça que dès que l'homme est séparé de Dieu, Dieu tout de suite il a donné l'alliance de Genèse chapitre 3 verset 15. 그러니까 인간의 노력이 들어가기 전이에요. Avant même que les efforts de l'homme soient mis dans cette vie-là. 인간의 어떤 행위나 어떤 종교적인 행위나 이런 것들이 들어가기 전에 처음부터 약속하신 게 여자의 후손을 보내주겠다는 약속입니다. Avant même que l'homme essaie de chercher des religions, essaie de faire des efforts, dès le début, dès qu'ils ont péché, en fait, il a donné l'alliance, ce qui est l'évangile. 그래서요, 신앙생활 하면서 크게 두 가지로 결국은 갈라지는 겁니다. Et donc, dans notre vie chrétienne, en fait, finalement, il y a des gens qui se distinguent en 2 groupes. 종교냐, 복음이냐입니다. Le premier groupe, c'est la religion, et l'autre, c'est l'évangile. 종교는요, 인간 편에서 출발하는 겁니다.
겁니다. La religion, son commencement, c'est toujours les hommes. 내 행위가 받냐 아니냐, 내가 인격적으로 훌륭하냐 아니냐, 인간의 행위가 기준이 되는 겁니다. C'est-à-dire que dans la religion, le critère, c'est à chaque fois les efforts des humains, les actes des humains. 근데 복음은 그게 아닙니다. Mais l'évangile, ce n'est pas ceci. 하나님이 해결하겠다는 약속입니다. L'évangile, c'est la promesse que Dieu va résoudre les problèmes. 그래서 그리스도를 보내주겠다는 약속입니다. C'est ça, c'est pour ça que l'évangile, c'est l'alliance de nous envoyer le Christ. 그 그리스도가 여자의 후손으로 와서 사단의 권세를 박살내겠다는 약속입니다. Et que ce Christ allait venir en tant que postérité de la femme et allait écraser la tête du serpent. Et c'est ça la promesse qu'il a donnée. 저한테요, 이게 어느 날 이 언약이 딱 깨달아진 거예요. Et c'est cette alliance-là que j'ai pu comprendre un jour. 이 복음이 깨달아진 거예요. J'ai compris cet évangile. 이 언약만 붙잡으면 되겠구나. Et je me suis dit qu'il suffit que je saisisse cette alliance. 그러면은 하나님이 하신다는 약속이구나. Alors Dieu va faire les choses dans ma vie. 여러분들요, 제가 이번에 많은 일들을 겪으면서 진짜 한 게 깨달아진 게, 야, 언약 안에 있으면은 다 되는구나. En passant plein d'événements dans ma vie, en fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si je suis dans l'alliance, tout est possible. 그 언약의 주인공으로 예수 그리스도가 오신 겁니다. Et c'est pour figure principale de cette alliance que Jésus-Christ est venu sur cette terre. 할렐루야. 저와 여러분들이 절대로 해결할 수 없는 문제를 그리스도가 완벽하게 해결하시고 우리에게 그 축복을 주겠다는 약속입니다. Et c'est le Christ, en fait, qui a résolu les problèmes que nous ne pouvions jamais résoudre. Et il nous a donné cela comme notre promesse. C'est ça l'évangile. 그래서 예수님이 오셨거든요. C'est pour ça que le Christ est venu. 예수님은 그리스도로 오신 겁니다. Jésus donc est venu en tant que Christ. 메시아로 오신 겁니다. Il est venu en tant que Messie. 십자가 지기 위해서 오신 겁니다. Il est venu pour porter la croix. 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. Et il est venu avec les corps humains. 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔지만은 그분은 하나님의 아들입니다. Même s'il a pris le corps humain, il est aussi fils de Dieu. 그래서 성전에 들어가서 성전이 변질되고 복음 놓쳐버린 그 현장을 보면서 안타까운 마음으로 성전을 다 막 쫓아내고 청소하신 겁니다. C'est pour ça que lorsqu'il est entré dans le temple, il avait la tristesse dans son cœur et il a nettoyé le temple. 그리고 많은 사람들의 새로운 복음, 변질된 복음 말고 새로운 복음을 가르친 겁니다. Et il a commencé à enseigner l'évangile, le nouvel évangile, non pas l'évangile qui s'est dégénéré. 그런데 가만히 보세요. Mais regardez attentivement. 그때 기득권을 잡고 있던 대제사장들과 서기관들과 유대인들과 장로들이 예수님께 나와서 자꾸 시비를 거는 거예요. À ce moment-là, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens du peuple sont venus causer Jésus. 아니, 예수님이 목수 요셉의 아들인 걸 알잖아요. En fait, les gens étaient au courant que Jésus était fils d'un charpentier. 특별히 어디 누구 밑에 가갖고 공부를 한 적이 없습니다. Jésus n'a jamais fait d'études particulières chez un maître. 아니, 세상에 공부가 필요 없는 거죠. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas besoin d'études de ce monde. 인간의 몸을 입고 왔지만은 예수님은 하나님이거든요. Parce que même s'il avait un cœur humain, il est Dieu. 그렇게 세상 사람들 누구한테 가서 배울 필요가 없는 거죠. Et donc il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit chez un maître humain. 근데 예수님이 가르치는 내용을 들어보니까 다 이해는 안 되지만은 뭔가 굉장한 권위를 가지고 있거든요. Mais en écoutant tous ces enseignements de Jésus, finalement, les gens voient qu'il y a une certaine autorité. 그렇게 사람들이 막 신기한 거예요, 이게 지금. Et donc les gens étaient étonnés par ce qu'il disait. 아니, 도대체 너한테 누가 그런 권위를 줬느냐, 권세를 줬느냐. 예수님한테 와서 시비를 거는 겁니다. Et donc les anciens et les principaux sacrificateurs sont venus voir en disant par quelle autorité fais-tu ces choses? 너한테 그런 권위를 준 사람이 도대체 누구냐? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité? 아니, 도대체 네가 믿는 구석이 뭐길래 그렇게 당당하게 행동을 하느냐? Autrement dit, à qui tu crois pour faire autant de choses avec autant de fierté? 지금 현재 모든 실권과 권위를 가지고 있는 대제사장들과 장로들과 이런 사람들이 그게 굉장히 궁금한 거예요. C'est-à-dire que les principaux sacrificateurs qui avaient le pouvoir de cette époque, le pouvoir de ce monde, ils étaient curieux de savoir ce genre de 도대체 choses. 너한테 그런 권위를 준 사람이 누구냐? Qui est-ce qui t'a donné cette autorité? 그렇게 예수님께서 오늘 이렇게 다시 묻는 겁니다. Alors Jésus va poser la question à son tour. 세례 요한이 세례를 주지 않느냐? Alors Jean-Baptiste, il fait des baptêmes. 그러면 그 세례 요한이 세례를 주고 있는데 그게 하늘로부터 온 거냐 아니면은 사람으로부터 난 거냐? Alors Jean fait des baptêmes. Alors ces baptêmes de Jean,
d'où vient-il, du ciel ou des hommes? 만약에 너희가 여기에 대답을 하면은 나도 누가 나한테 이런 권위를 줬는지 너희한테 말하겠다. Jésus disait, si vous répondez à ma question, je vous dirai aussi de quelle autorité je fais ce genre de choses. 그러니까요, 이 대제사장들과 장로들이요, 갑자기 이게 지금 굉장히 심각해진 거예요. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens, ils avaient un problème. 예수님한테 이 대제사장들과 장로들이 예수님을 궁지에 몰아넣기 위해서 지금 질문을 한 건데 오히려 예수님께서 거꾸로 제사장들한테 질문을 한 겁니다. En fait, ces gens-là ont posé cette question pour causer des problèmes chez Jésus, mais en fait, Jésus va poser une autre question qui va leur poser des problèmes. 세례 요한의 세례가 하늘로부터 왔다고 하면은 이 대제사장들과 지금 이 바리새인들 그리고 장로들은 세례 요한한테 가서 세례 안 받았거든요. Parce que si ces gens-là disent que le baptême de Jean vient du ciel, alors qu'eux, ils ont pas reçu le baptême de Jean, ça n'est pas cohérent. 하늘로부터 왔다고 대답하면은 너희들은 왜 그러면 하늘로부터 온 사람한테 세례를 안 받냐? 이렇게 말할 거 아닙니까? Alors si ils disaient que le baptême vient du ciel, alors ils vont dire pourquoi est-ce que vous alors vous n'êtes pas baptisés par cette personne? 그러면 그거는 사람이 만들어낸 거다. 이렇게 얘기를 하면은 지금 많은 백성들이 세례 요한의 세례를 받고 세례 요한을 따르고 있거든요. Alors s'ils disaient que le baptême de Jean vient des hommes, alors il y a beaucoup de gens, une grande foule qui ont reçu le baptême de Jean et qui suivaient Jean à cette époque-là, donc ça posait problème également. 그렇게 대답을 하면은 백성들이 들고 일어날 게 이게 이제 무서운 거예요. Et donc ils avaient peur de la foule qui était là en train d'écouter leurs réponses. 이 제사장들과 대제사장들과 장로들, 바리새인들 이 사람들은 지금 하나님을 무서워하는 게 아니고 사람을 무서워하고 Et 있거든요. donc les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, ils n'avaient pas peur de Dieu, mais ils avaient peur des hommes. 그러니까 신앙생활이 아닌 거죠. Mais donc ce n'est pas la vie chrétienne. 그러니까 세례 요한의 세례가 어디서부터 왔는지 우리가 알지 못한다. 이렇게 대답을 했다니까. Et donc, puisque ça pose problème pour leur réponse, donc ils disaient nous ne savons pas d'où vient ce baptême de Jean. 그러니까 예수님께서 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. Alors Jésus leur répond à son tour, moi non plus, je ne dirai pas de quelle autorité je fais ça. 그 예수님께서 정확하게 쉽게 말하면 반대 질문을 통해 갖고 위기를 딱 비껴나가는 거예요. Et donc Jésus va éviter ce danger en fait finalement qu'ils ont posé. 근데 오늘 우리가 제목을 예수님의 권세라고 잡았습니다. Mais aujourd'hui le titre du message c'est la puissance de Jésus. 하나님께 주시는 메시지가요 오늘 우리에게 있습니다. Il y a un message qui est adressé à nous à travers ce 예수님이 message. 누굽니까? Qui est Jésus? 하나님의 아들 아닙니까? Jésus, c'est fils de Dieu. 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님이 다 가지고 있다고 성경은 말하고 La 있습니다. Bible nous dit que Jésus a toute autorité du ciel et de la terre. 그러니까 있잖아요. 이 성경을 들고 있는 제사장들과 바리새인들, 서기관들, 이 장로들이요. 이 복음 하나 모르니까요. 이 하나님을 대적하는 자리에 서게 된다니까요. Et donc, en fait, finalement, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile, ils vont se mettre à l'opposé de Jésus. 첫 번째입니다. Premièrement. 그래서 인간이 구원받지 못하고 하나님을 모르면은 가장 무가치한 존재가 되는 겁니다. Si les humains ne sont pas sauvés et ne connaissent pas Dieu, alors ce sont des êtres sans valeur. 복음 모르면요. 인간이요. 가장 이상한 존재가 되는 겁니다. Les êtres humains, en fait, finalement, s'ils ne connaissent pas l'évangile, ils deviennent les êtres les plus minables. 저희 어머님이 이제 소천하셔갖고 장례식을 치렀거든요. Donc, il y a ma mère qui a été appelée par le Seigneur, donc nous avons fait les obsèques. 화장을 했습니다. Donc, elle a été incinérée. 그래가지고 그 장례식장에 가서 화장터에 가서 이제 이렇게 쉽게 말하면 화장을 하고 그 다음에 낙골당에다가 이렇게 모셨습니다. Et donc, nous sommes partis dans un centre d'incinération et puis nous l'avons placé dans un centre également là où on pose ses œufs. 우리 형님이 구미에 살고 계시는데 이제 구미 근처에 구미 선산 쪽에 있는 거기다가 모셨어요. Il y a mon grand frère qui vit dans une ville, donc nous sommes partis dans le centre qui appartient à la ville. 그래갖고 거기다 장례식을 딱 치르고 이제 거기다 이렇게 그 산 속에 있으니까 이렇게 산에서 이렇게 내려옵니다. Puisque ce centre
Et au milieu des montagnes, donc nous étions en train de descendre des montagnes par la voiture. 그 장례식장 이렇게 쭉 내려오는데 보니까 그 옆에 보니까 개 장례식장이 있더라고요. Alors en descendant de ce centre, en fait, à côté de ce centre, il y avait un centre pour les chiens. 아니 개 장례식장이 따로 있더라니까요. Donc il y avait un centre d'obsèques pour les chiens. 아 그래 보고 깜짝 놀랐습니다. Donc j'étais surpris par ça. 아 요즘 한국에 가면은요 개 카페가 있습니다. Et en Corée aussi, il y a aussi des cafés pour les chiens. 그리고요 큰 쇼핑몰 같은 데 가면은요 개를 위한 매장이 굉장히 큽니다. Et il y a dans des centres commerciaux beaucoup de magasins destinés aux produits des chiens. 거기에 별게 다 있습니다. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en vente. 개 먹이뿐만 아니라 개 옷, 뭐 개 놀이개감부터 시작해서 온갖 것들이 다 있더라고요. Non seulement qu'il y a des aliments pour ces animaux, et il y a aussi d'autres choses qui sont pour ces animaux. 개 복음 모르면요 우리 인간이 개보다 못한 인간이 됩니다. L'homme, finalement, s'il ne connaît pas l'évangile, il va devenir inférieur au chien. 우리 할프도 저기 같이 예배를 드리지만은 할프가 얼마나 많은 사랑을 받고 있습니까? Il y a Ralph qui est là, en fait, qui est au culte, mais ce chien est beaucoup aimé par les hommes. 어떤 할아버지가 개가 죽었는데 개를 위해서요 무덤을 쓰고 거기다 묘비를 세웠답니다. Il y a un grand-père, en fait, qui a eu un chien et qui est mort et qui a fait une tombe pour ce chien. 이거는 아주 옛날의 얘기입니다. C'est une histoire très ancienne. 그때는 개 장례식장이 없던 시대입니다. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de grand-chose pour les chiens. 근데 이 할아버지가 돈 많은 할아버지예요. Mais comme ce grand-père, en fait, ce monsieur, en fait, vieux, il a beaucoup d'argent. 근데 개를 위해서 그 많은 돈을 쓰면서 무덤을 썼다는 거예요. Donc, ce monsieur, en fait, il a dépensé beaucoup d'argent pour ce chien. 왜 그렇게 하는가? 왜 그렇게 했느냐고 그 할아버지한테 물어본 겁니다. Alors, on lui a posé une question, pourquoi est-ce que ce monsieur a fait pour ce chien? 그러니까 할아버지가 이렇게 대답했어요. Alors, c'est comme ça qu'il a répondu. 지금까지 내 주위에 있는 사람들은 참 다 나를 배신하고 그랬는데 이 개는 절대로 배신을 안 하더라. Il disait que toutes les personnes qui étaient autour de moi, ils m'ont tous trahi, mais ce chien ne m'a jamais trahi. 그래서 개 묘비를 썼다는 거예요. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la tombe pour ce chien. 여러분들요, 복음 모르면요, 우리 인간이요 인격을 가지고 있기 때문에 다 진짜 몹쓸 인간이 되는 겁니다. Les humains, s'ils ne connaissent pas l'évangile, finalement, puisqu'il a sa propre connaissance, sa propre liberté de choix, il va devenir une personne très minérale. 옛날에는요, 개보다 못하다는 욕이 진짜 욕이었거든요. Avant, en fait, dire que tu es inférieur au chien, c'était une insulte. 지금은 그렇게 욕하지 않는답니다. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une insulte. 인간아, 이게 진짜 욕이랍니다. Finalement, la vraie insulte, c'est humain. Tu es vraiment humain. 여러분들요, 복음 모르면요, 인간이 얼마나 이게 잔인해지고 못돼지고요, 흉악해지는지 모릅니다. On ne sait pas à quel point l'homme peut devenir cruel, mauvais quand il ne connaît pas l'évangile. 왜 그런지 압니까? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? 우리 인간만 영적인 존재로 하나님의 형상 가진 존재로 창조되어졌기 때문에. C'est parce que seuls les humains ont été créés à l'image de Dieu en tant qu'êtres spirituels. 그런 축복받은 우리 인간이 왜 이런 문제가 들어왔습니까? Et les êtres humains qui ont été autant bénis, pourquoi il a rencontré ce problème? 우리가 하나님의 말씀에 불순종해갖고 하나님을 떠나버린 겁니다. C'est parce que les hommes ont désobéi à la parole de Dieu, ils sont séparés de Dieu. 그 배경에 사단이 역사한 겁니다. Et à l'arrière-plan de cela, il y a Satan qui a agi. 그래서 성경에서만 정확하게 우리 인간이 하나님 떠난 우리 인간의 실체를 정확하게 말하고 있는 Et 겁니다. c'est pour ça que seule la Bible nous révèle finalement la vraie identité de l'homme. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다 그랬어. Dans Jean chapitre 8 verset 44, on dit que vous avez pour père le diable. 하나님 모르면은요 마귀 자녀라는 겁니다. Finalement, si l'homme ne connaît pas Dieu, il est fils du diable. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça. 사도행전 10장 38절에 마귀에게 잡혀 있다고 말하고 있습니다. Dans Actes chapitre 10 verset 38, on dit qu'il est opprimé par le diable. 에베소서 2장 2절에는요 공중 권세 잡은 자를 따라다닌다고 Et 되어 dans 있습니다. Éphésiens chapitre 2 verset 2, on dit qu'il suit celui qui tient le pouvoir de ce monde. 그래서 불신자들은 운명이라고 얘기하는 거죠. Et donc les non-croyants en fait disent que c'est le destin, leur destinée. 성경에서는 정확하게 하나님 떠난 인간은 절대로 행복할 수 없다라는 사실을 정확하게 지적하고 있습니다. Mais la Bible nous insiste, nous révèle que l'homme qui est séparé de Dieu ne peut jamais être heureux.
저와 여러분들이 하나님 만난 축복을 진짜 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de vous réjouir de la bénédiction d'avoir rencontré Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 그래서 하나님께서 빼앗긴 모든 축복을 회복시키신 겁니다. et donc Dieu a restauré toutes les bénédictions qui ont été perdues. 그게 바로 복음입니다. C'est ça finalement l'évangile. 하나님께서 사람의 몸을 입고 인간을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. Finalement, Dieu est venu sur la terre avec le corps humain pour sauver les hommes. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. C'est lui, Jésus-Christ. 창세기 3장 15절에 여자의 후손으로 보내주겠다는 약속입니다. Genèse chapitre 3 verset 15, c'est la promesse de nous envoyer le Messie par la postérité de la femme. 출애굽기 3장 18절에 피 바를 때 애굽에서 빠져나오는 그 놀라운 복음을 다시 한번 설명하는 Et 겁니다. dans Exode chapitre 3 verset 18, il réexplique encore une fois cette alliance du sang, l'alliance de Messie à travers la sortie de 이사야 l'Égypte. 7장 14절에 바벨론에 포로되었을 때 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라는 이 복음을 주신 겁니다. Et dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, à l'époque de la captivité de Babylone, il a donné l'évangile de la Vierge qui concevra un fils qui s'appellera Emmanuel. 여러분들 이게 복음의 핵심입니다. C'est ça le contenu principal de 이 l'évangile. 주인공으로 예수 그리스도께서 오셨다 이 말이에요. Et Jésus-Christ est venu en tant que figure principale de cette 그래서 구약 alliance. 성경에는 이 메시아를 보내주겠다는 약속입니다. Et donc l'Ancien Testament, c'est la promesse de nous envoyer le Christ. 신약 성경은 이 그리스도로 예수님이 오셨다라는 증거입니다. Et le Nouveau Testament, c'est la preuve que Jésus est venu en tant que ce Messie. 요한복음 1장 4절에서 5절 말씀에 보면은 생명의 빛으로 이 땅에 오셨습니다. Dans Jean chapitre 1 verset 4 à 5, on dit que Jésus est venu en tant que la lumière de la vie. 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀에 보면은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 오셨다고 말씀합니다. Matthieu 28 verset 18 à 20, il est venu avec toute autorité dans les cieux et sur la terre. 골로새서 1장 13절에 흑암 권세에서 우리를 건져내셨다라고 말씀하고 Et Colossiens chapitre 1 verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. 그게 바로 언약이고 복음입니다. C'est l'alliance de Dieu et c'est l'évangile. 할렐루야. 이 복음 가진 우리가 하나님의 자녀가 된 겁니다. Nous qui avons l'évangile, nous sommes devenus enfants de Dieu. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 예수님이 가지고 있는 이 권세를 하나님의 자녀에게 다 주셨다라는 것. on dit que cette autorité que Jésus détient, ça a été donné aux enfants de Dieu. 사단은요, 자꾸 이걸 놓치게 만듭니다. Et Satan nous trompe à chaque fois pour que nous perdions cette vérité. 예수님의 권세도 시험했고요. Il a même tenté l'autorité de Jésus, 하나님 자녀한테 있는 이 축복 권세를 자꾸 놓치게 만듭니다. mais il va continuer de tenter les enfants de Dieu qui possèdent cette autorité. 여러분들 문제가 있습니까? Est-ce que vous avez des problèmes? 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés? 그게 해결이 안 돼서 여러분들 문제인 것처럼 보입니까? On a l'impression que c'est parce que ce problème n'est pas résolu que c'est un problème. 아닙니다, 여러분들. Non, c'est pas le cas. 하나님 자녀는 이미 다 받았습니다. L'enfant de Dieu a reçu déjà toutes les bénédictions. 무엇을 놓치고 살고 있는지를 봐야 됩니다. Il faut maintenant regarder qu'est-ce que j'ai perdu dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. 하나님 자녀는요, 내게 와 있는 권세를 누리기만 하면 되는 거예요. Les enfants de Dieu, il suffit qu'ils se réjouissent des bénédictions qu'ils ont déjà reçues. 그 권세, 흑암 권세를 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il a brisé le pouvoir des ténèbres et il a donné la clé du royaume des cieux. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백하는 베드로에게 음부의 권세를 이길 권세를 줬다고 말씀하고 있는 Et 거예요. dans Matthieu chapitre 16 verset 16 à 18, on dit nous avons également le pouvoir de vaincre les ténèbres à ceux qui confessent le Christ. 그래서 있잖아요. 한 가지 안에 모든 것을 다 담아 주신 거예요. Et donc dans une seule chose en fait, Dieu a placé toutes les bénédictions. 그게 바로 예수 그리스도 이름입니다. C'est dans le nom de Jésus-Christ. 예수 그리스도 이름 앞에 사단이 벌벌벌 뜹니다. Devant le nom de Jésus-Christ, Satan va trembler. 그래서 사단이요, 이 예수 그리스도 이름의 가치를 자꾸 놓치도록 우리 성도들을 자꾸 공격하는 C'est 겁니다. pour ça que Satan va continuer d'attaquer les enfants de Dieu pour qu'ils perdent la valeur de ce nom. 예수 그리스도 이름 안에 모든 권세가 다 담겨 있는 겁니다. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a toutes les autorités. 그래서 내 이름으로 구하라. Donc il dit, demandez en mon nom. 내 이름으로 기도하면은 모든 기도에 응답하겠다. Si vous priez en mon nom, je vous répondrai à toutes ces 그게 prières. 약속입니다. C'est ça sa promesse. 그래서요, 하나님 자녀에게 주시는 권세를 이 권세는 하나님이 주시는 권세입니다. Cette autorité qui est donnée aux enfants de Dieu, c'est une autorité qui vient de Dieu. 이것을 사용하는 것이 신앙생활입니다. Et utiliser cette autorité, c'est la vie chrétienne. 여러분들 다른 걸 몰라가지고 지금 신앙생활이 어렵고 힘든 게 아닙니다. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose que vous avez des difficultés.
복음 안에 모든 것을 다 담았습니다. Tout est placé dans l'évangile. 그 복음 안에 모든 권세가 다 들어 있습니다. Dans l'évangile, il y a toutes les autorités. 그래서 처음 부르자마자 귀신을 내어 쫓는 권세도 우리에게 주신 겁니다. Donc, c'est pour ça que dès qu'il nous a appelés, il nous a donné également le pouvoir de chasser les démons. 여러분들 잘 보시기 바랍니다. Regardez attentivement. 훈련시키고 난 다음에 우리가 변화되고 난 다음에 권세가 주어지는 게 Ce 아니에요. n'est pas après nous avoir formés, après avoir acquis quelque chose que nous avons ce pouvoir. 처음부터 하나님 자녀로 부르자마자 자녀가 되는 권세가 주어져 있습니다. Dès le début, dès que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce pouvoir. 아니 그런데 나는 부족한데요. Alors que nous avons des faiblesses. 나는 하나님의 말씀대로 지금 못 사는데요. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de suivre la parole de Dieu. 나는 늘 죄를 짓고 사는데요. Je suis toujours en train de commettre des erreurs. 맞습니다. C'est vrai. 그래서 권세가 주어지는 거예요. C'est pour ça que Dieu nous donne cette autorité. 그 우리의 연약함과 사단한테 잘 속는 그런 부족함들을 이길 수 있는 권세가 그리스도 이름 앞에 안에 우리한테 주어진 겁니다. Donc cette autorité qui nous permet de surmonter ces erreurs, ces problèmes, cette autorité est dans le nom de Jésus et ça a été donné à nous. 그래서 언약 붙잡으시기 바랍니다. C'est pour ça qu'il faut saisir l'alliance. de 여러분들 Dieu. 권세를 사용하시기 Il 바랍니다. faut utiliser maintenant les 저와 autorités. 여러분들에게 이미 그 권세가 주어져 있다 이 Cette 말이에요. autorité nous a déjà été donnée. 예수님께서 제자들을 부르신 목적을 말씀하고 있습니다. On nous révèle le but de Jésus de nous avoir appelés. 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 이미 너희에게 주었다 Je 그랬습니다. vous ai déjà donné le pouvoir de contrôler le pouvoir de notre ennemi. 예수님이 그리스도로 사단의 권세를 박살내고 난 다음에 우리에게 그 왕 같은 제사장으로 우리를 부르신 겁니다. Donc, après avoir brisé la force des ténèbres, il nous a appelés en tant que sacerdoce royale, donc en tant que roi, vrai roi, comme Jésus a fait. 그래서 결론입니다, 여러분들. Donc, conclusion. 예수님의 권세가 바로 내 권세입니다. Donc, la puissance de Jésus est ma puissance. 그게 하나님 자녀라는 신분입니다. C'est notre identité d'enfant de Dieu. 그래서 옛날에 그런 찬양 불렀잖아요. Donc, il y avait ce genre de chanson en Corée. 예수님 권세, 예수님 권세, 예수님 권세, 내 권세. La puissance de Jésus est ma puissance. 여러분들요, 예수님의 권세가 바로 내 권세입니다. Dites-vous que la puissance de Jésus est ma puissance. 하나님 자녀한테 그런 축복이 처음부터 주어져 있습니다. L'enfant de Dieu, dès le début, il a acquis cette bénédiction. 물론 우리는 연약합니다. Bien sûr, nous avons des faiblesses. 우리는 또 넘어집니다. Bien sûr, nous allons tomber encore une 우리는 fois. 또 죄를 Nous 짓습니다. allons commettre des erreurs. 또 앞으로도 죄를 지을 겁니다. Nous allons commettre encore plus de 그래서 crimes. 우리가 하나님 앞에 떳떳하게 서지 못할 때가 많습니다. C'est pour ça que parfois nous avons la honte de venir devant Dieu. 그래서 권세를 잊어버립니다. Donc nous perdons, nous oublions cette autorité. 놓쳐버립니다. Nous allons perdre cette autorité. 그게 사단이 노리는 겁니다. C'est ce que Satan veut faire. 하나님은 우리 행동이 완전해지기를 원하지 않습니다. Dieu ne veut pas que nos actes soient parfaits. 우리는 행동이 완전해질 수가 없습니다. Nous ne pouvons pas être parfaits devant 우리가 Dieu. 그리스도 안으로 들어가면 됩니다. Il suffit que nous entrions dans le Christ. 그리스도 안에 모든 답이 다 있습니다. Parce que dans le Christ, il y a toutes les 그 solutions. 그리스도가 나와 함께 하면은 내 행동이 완전해지는 겁니다. Si ce Christ est avec moi, alors mes actes vont être parfaits. 예수님 권세가 내 권세입니다. Sachez que la puissance de Jésus est ma puissance. 그래서 처음부터 사단의 권세를 박살내실 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하신 C'est 겁니다. pour ça que dès le début, il nous a promis de nous envoyer la postérité de la femme qui écrasera la tête de Satan. 그래서 여러분들 이거 하나만 딱 한번 도전해 보세요. Donc essayez maintenant de lancer le défi pour ceci. 예수님 권세를 나의 권세로 누릴 영적 서밋 타임을 가져보시라. Restaurer le temps de sommeil spirituel pour nous réjouir de la puissance de Jésus comme notre puissance. 기도를 하니까 하나님이 응답하시는 게 아닙니다. Ce n'est pas parce que nous prions que Dieu va nous répondre. 하나님은 이미 다 응답을 준비해 놨습니다. Dieu, en fait, il a déjà préparé toutes les réponses. 이미 우리에게 응답하셨습니다. Il nous a, autrement dit, déjà répondu. 근데 우리가 기도할 때에 그것이 보이는 거죠. Mais au moment de la prière, nous pouvons voir ces réponses. 그 권세가 내 권세로 믿어지는 거죠. Nous pouvons croire que cette autorité est notre autorité. 할렐루야. 여러분들 영적 서밋 타임에 도전하시기 바랍니다. Donc, lancez les défis pour le temps de sommeil spirituel. 또 현실에 어려움이 오고 문제 오면은 또 쏙습니다. Peut-être avec les problèmes de la réalité, vous allez encore tomber. 그때 여러분들 쏙지 마시고요. 예수님의 권세로 영적 싸움을 하시기 바랍니다. Et à ce moment-là, ne soyez pas trompés, mais lancez les combats spirituels avec l'autorité de Jésus. 그 싸움을 싸우라고 우리에게 주신 권세입니다. Il nous a donné cette autorité pour que nous puissions mener cette 우리 bataille 힘으로 spirituelle. 사단을 이길 수가 없기 때문입니다. Puisque nous ne sommes pas capables de combattre Satan, 우리 힘으로
나 자신도 이길 수가 없기 때문에 Nous ne sommes pas capables non plus de vaincre nous-mêmes 우리 힘으로 세상과 싸워서 이길 수가 없기 때문입니다. parce que notre force est limitée pour vaincre le monde. 그래서 예수님의 권세를 주신 거예요. C'est pour ça que Dieu nous a donné la puissance de Jésus. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그리스도께서 우리와 함께 하겠다고 약속하신 겁니다. Parce que le Christ qui a l'autorité dans les cieux et sur la terre, il nous a promis d'être avec nous. 세 번째입니다. Troisièmement, 여러분들 인간관계의 갈등에 빠지지 마세요. ne tombez pas dans les conflits entre les hommes. 여러분들 그럴 수밖에 없는 창세기 3장의 근본 원인을 찾아내세요. Retrouvez finalement l'origine de ces problèmes, l'origine de ces conflits dans Genèse chapitre 3. 왜 하나님께서 저와 여러분들 그 주위에 사람들을 붙였는지 아세요? Vous savez pourquoi vous avez toutes ces personnes dans votre entourage? 사단에게 묶여 있기 때문에 당연한 겁니다. Ce sont des choses évidentes puisque ces personnes sont liées par Satan. 그 사단에게 묶인 사람들을 건져내라고 붙이신 겁니다. Si Dieu vous a placé dans votre entourage ces personnes-là, c'est pour que vous puissiez les sauver. 여러분들 갈등에 빠지지 말고 ne tombez 사단에게 묶인 자를 건져내시기 바랍니다. Ne tombez pas dans les conflits, mais sauvez ces personnes qui sont liées par Satan. 소극적으로 대하지 말고 완전히 하나님의 권세를 가지고 적극적으로 도전하시기 바랍니다. Donc ne soyez pas passifs vis-à-vis de ces personnes, mais soyez actifs et sauvez ces personnes. 그래서 진짜 복음을 알고요, 언약을 알면은 완전히 달라집니다. Donc si vous connaissez véritablement les problèmes et véritablement la solution, vous allez changer. 하나님이 미션이 보이는 거죠. Vous allez voir la mission de Jésus. 하나님께서 그래서 나를 여기에 보냈구나. Autrement dit, c'est pour ça que Dieu m'a placé dans ce terrain. 하나님께서 나를 그래서 프랑스에 불렀구나. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé en France. 그래서 하나님께서 나를 중직자로 불렀구나. Et c'est pour ça que Dieu m'a nommé en tant que responsable 여러분들 d'église. 그게요, 진짜 미션으로 딱 잡아지는 겁니다. C'est ça que nous allons saisir en tant que mission de Dieu. 하나님의 미션이 붙잡아질 때 일어나는 모든 일들은 하나님의 인턴십입니다. Si au moment où nous saisissons la mission de Dieu et toutes les choses qui vont se passer dans notre vie, ça va devenir des entraînements pour nous. 언약의 여정이다 이 말이에요. Autrement dit, c'est un itinéraire de l'alliance. 좋다 싫다가 아닙니다. Ce n'est pas que nous allons aimer ou détester ces choses. 맞다 틀리다가 아니다 이 Ce n'est pas 말이에요. que ça soit juste ou non. 그게 전부 다 언약의 여정입니다. Toutes ces choses qui se passent dans notre vie vont être itinéraires de l'alliance. 그때부터 하나님의 역사가 보이기 시작합니다. Et à ce moment-là, vous voyez l'œuvre de Dieu. 하나님의 응답받기 시작합니다. Vous aurez les réponses de Dieu. 그래서 포럼하게 되는 거예요. 정인으로 서게 된다 이 말이에요. C'est comme ça qu'un jour, vous allez être témoin devant les autres en faisant le forum. 그 일 하라고 하나님께서 저와 여러분들에게 권세를 주셨습니다. Et pour faire toutes ces choses-là, Dieu nous a donné l'autorité. 예수님의 권세가 내 권세입니다. L'autorité de Jésus, la puissance de Jésus est notre puissance. 할렐루야. 이 권세를 가지고 믿음으로 도전하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Ayez cette puissance et lancez le défi avec la foi. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette bénédiction du culte. 하늘과 땅의 권세를 가지신 그리스도께서 지금도 우리와 함께 하심에 감사를 드립니다. Nous te remercions parce que le Christ qui a l'autorité sur la terre et dans les cieux, il est avec moi. 예수님께서 주신 하늘과 땅의 권세를 가지고 예수님의 권세를 내 권세로 가지고 현장으로 들어갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous que cette puissance de Jésus qui nous a été donnée, nous puissions la garder et entrer sur les terrains avec cette puissance. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom